नमस्कार भाई भौणी स्वागत करछे आ गोटे नवा ब्लॉग को। तो आशा करी आप समस्त भल थे। तो आसना काली पणा संक्रांति पड़ुची। तो पणा संक्रांति आम जहाँ जो भोगराक कलश फलश दरकार आ पानी भी चढ़ा हम। तो से आम गाड़ी पाक आसल मार्केट करने जाऊँ। तो बाटर आ गोटे भाउज जी तो आमर एटिकार जो मार्केटा अच्छे तो से मार्केट कि जिनस मार्केटा देखेबी। हाँ तुम बड़ मोर भाउज हाँ। तो चलते जा मुझे गाड़ी पाक आसनी आ भाउज सी अलरेडी रास्ता पाखे आसन तो से रास्ता रिसीव करदे। मामा ए दुईटा बैग धरची आ दुईटा बैग आसो दुईटा बैग कलश आसो पैड़ा आसो कौन कौन आने आ कदली आ काली तुम छुट्टी अंगनवाड़ी तो सामने ए मार्केट पाक आसी पहुँची गलुनी आगू जाऊँ। आम जो लोकल मार्केट था से गलुनी कहीं बहुत किसी जिन मिल न पारे तो से अलग आड़ को आम जो डमणा मेन मार्केट अच्छे तो से आसरी आगे मार्केटा ये तो से आमर सब जिन मिल जाओ फल फल दुकान गुरा बेसी अच्छी आपट पूजा सामग्री दुकान भी अच्छी। आगे कौन परिवा कि ना कौन कि तो यहाँ पूजा सामग्री दुकान टा ये नड़िया टे नब ये नहीं जा काली पणा संक्रांति भिड़ भी प्रबल रही तो से भल दु तीन प्रकार नड़िया थिला तो से नेलु ना आग को जाऊँ नड़िया 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 30 नड़िया 30 केते नड़िया दरकार गोटे और नड़िया गोटे दे दियो। आ से कौन कहते सिक्का सिक्का ये सिक्का गुरा केते नौचंदी 30 एत बड़ गुरा 30 दिए बाछ बाछ से बाछ न ये बेल 60 ये 60 ये के छोटा 40 अरे यहाँ नहीं जा भल ना से ओजन हेनी गलबनी आ बेसी नब बेसी पानी पड़ो दवाक पड़ो जे हाँ भांगी जीव नड़िया 30 कहले नड़िया 30 बेल 60 और कलश है 30 ये बेलटा 60 यहाँ यहाँ के कहल यहाँ 40 50 40 से 40 यहाँ 50 यहाँ 60 मैं कदली दुकान को जाऊँ कदली रेटा केते कौन से बुझी दिए। तो देखो केते लोक भिड़ अच्छा कदली दुकान रे केते अच्छी कदली यहाँ ये केते सी केते फेणा 80 फेणा आ से फेणाटा सेपट जोड़ा अच्छी सेपटे सैला ना कौन अच्छी सैला उखुड़ा हाँ ये नौ न तुम एत सब छिड़ा होता कौन है कौन पचार खाई ना नहीं बोले हाँ नहीं जीव पचार पचार कौन कर 5 टका मु कौन कौटे नब कौन ये दीप यहाँ 10 टकर 4टा हाँ भाई ये दीप केते भाई ये दीप केते लगा टंकाटे 3 टका 5 टंकाटे 2 टका 3 टका एटा केते कहले 3 ना 3 है
ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା। ମାଛ ଖାଇବ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ମାଛ ଖାଇବ? କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ମାଛ ଖାଇବ? ଖାଇଦେବା ଆଉ। କ'ଣ ନେବ? ଗୁଡ଼? ହଁ ଫୁଲ ନେବା ନା। ଆସ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? କ'ଣ ମାଛ ନେବା ପରେ ତରଭୁଜ କ'ଣ କରିବ? ଫୁଲ କେତେ ଅଛି? 100? 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଦେବ। 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଦେବ, ଯାହା ହବ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିସାରିଲିଣି। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ବେଶୀ କିଛି ମାର୍କେଟରୁ ଆସିନି, ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ କହିଲେ, ମାନେ ବେବି ଆପଣ କହିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଆଜି। ତ ଏଠି ଫୁଲ ଅଳ୍ପ, ଆଉ ରାଶି ଲଡ଼ୁ 2ଟା ଆସିଛି ଏଠି। ସେ ଭାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ତ ଏଇଟା ଭାଜଙ୍କର, ଏଇଟା ମୋର। ଆଉ ଛତୁଆ ଭୋଗ ପାଇଁ, ଆଉ କୋଡ଼ା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ବେଲପତ୍ର, ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଳସ, ଏଇଟା ଛତୁଆ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଭାଉଜଙ୍କର। କୁକୁଡ଼ା ବି 2ଟା ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ କଦଳୀ। ତ କଦଳୀ କେତେଟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 16ଟା କଦଳୀ ଅଛି। 16ଟା କଦଳୀ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁସ୍ କରିକି। କାଲି ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କେତେ ଅନୁମାନ କରିଥିବ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିବ କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଗ୍ୟାସ୍ କରିବେ ତାଠୁ ଏଇଟା କମ୍ ରେଟ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଆର ରେଟ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଭଳିଆରେ ସେଟା ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା। କାରଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତା ରେଟ୍ଟା ସଦାବେଳେ କମ୍ ଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ବି ଥିଲା, 3 ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ 80 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ସାଇଜ୍ର ଟିକେ ଆସେ। ତ ଏଇଟା 60 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ବି ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 16ଟା ଅଛି। ମାନେ ସେଠି ଡଜନ ହିସାବରେ, ଏଇଟା ଡଜନ ହିସାବରେ ସେଠି ବିକ୍ରି ହୁଏନି, ତାଙ୍କର ଫେଣା ହିସାବରେ। ଫେଣା ଯେଉଁଟା ବି ବାଛିକି ନିଅ, 10ଟା ଥାଉ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ 12ଟା ଉପରେ ରହୁଛି। ଯେତେଟା ଥାଉ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12ଟା ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ତମେ ଫେଣା ହିସାବରେ ନେଇଯିବ, ଯାହା ରେଟ୍ ଥିବ ସେ ନେବ। ତ 50 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା, 80 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଥାଏ ରେଟ୍ ତାର। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ରେଟ୍ଟା। 16ଟା କଦଳୀ ଅଛି, ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଭାବୁଛ 8ଟାକୁ ପଡ଼ିଗଲା 25 ଟଙ୍କା, କେତେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସପିଂଟା। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।